তৃতীয় নম্বর পাইলে কারণু তোতে কিছু জন নম্বর ভাই শুনুথা এ বিয়ে খাস দেবা কা বলুছে আরে রঙ্গ বসর মানিক হীরা রঙ্গ বসর মানিক হীরা এ রঙ্গ বসর মানিক হীরা রঙ্গ বসর মানিক হীরা আলো লোটরি পারা দক্ষ ভাই হয়ে রে মোকড়রে ঘুরিবু তেরে ধরা 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 পণ্ডিত জন ধীরে দেই মন চারি বাজি খয় ধারু করি বিগায়ন সকলরে ভোমরে বুঝে রে ধরা সকলরে ভোমরে বুঝে রে ধরা মহিষাসুর যে দেখো তপ আচরিলা অতি সহজ প্রসব বসা করিলা সকলরে ভোমরে বুঝে রে ধরা সকলরে ভোমরে বুঝে রে ধরা भगवान मंगल करंतु से मां भया काली हमर मां बुहे ग्रामवासी अंचलवासी समस्त मंगल को बोला हरि बोल केते बेले हरि बोल दे पड़ता मोर भाई भाई काहे कीर्तन करू जे हो तुमे सुनो केता सुजे केते बेले महिषासुर तपस्या करी जे निजर देहर मांस के बाबरे फिकी फिकी एई समय से करी जे का बोली गिरी हे बेद बड़ ब्रह्मा मते यदि बर देबो एंता बर गोटे दियो मनरे ना पुड़े जलरे ना पुड़े असुर ना मारी पारे सुर ना मारी पारे नर ना मारी पारे बा नारी ना मारी पारे अमर बर मते दियो बोलिछि सेना बेद बर ब्रह्मा का बोले अरे रे मोहिसारे हेलु की माईया तू ही अरे मोहिसारे हेलु की माईया तू ही क्या बोलिए जोर मारे क्या बोलिए अरे रे मोहिसारे हेलु की माईया तू ही अरे रे मोहिसारे हेलु की माईया तू ही अरे मोहिसारे हेलु की माईया तू ही अरे महिषासुर तोर मोती ब्रह्म वाला तू पागल है बोल बे अरे अमर बट तू मारू मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले हे ब्रह्मा शंकर वासुदेव केता हल कथा करिवो अरे मर्त्य प्रे जे जन्म होइछे से तो मरिछे तू मते अमर बर मागुछु अमर बर तू मागु अछि मते अरे जहां वो हातरे नाही अरे मोहिसारे अरे मोहिसारे तो निश्चय मरबा लागि पड़बा किंतु तो मृत्यु भेद तू निजे कह बोली छ के
বেদবর ব্রহ্মা সে সময় অনেক চিন্তা করি যে মহিষাসুর আর বাবুরে সঙ্গে বড় মাগিছে তুই এন্তা বড় মাগলি যারা কি বড় মৃত্যু না হয় কার মাগিছে সে কানা মাগিছে পশ্চিম অংশর পকামা বহুত বড় বড় ফরমেস্ট আছে ও হেলে আজ্ঞা মহিষাসুর মাতা দুর্গা হস্তরে তো মরবা নিশ্চে কিন্তু সে তার মৃত্যুর ভেদ কানা বলি যে বেদবর ব্রহ্মাকে মাগিছে এ বিলে এ বলবো এ উত্তর আলো কথা শুনো রে মন শুনো রে মন শুনো রে শুনো রে মন শুনো রে মন কেমন গেছে এক নারী হইতিব হেব উলগন আজ্ঞা মোর নারী হস্তরবে বর্মি বলি যে তার স্তন যৌবন দেখি সে উলগ্ন হইতিবা মোর হইব যদি তুমি মৃত্যুর ভেদ কথা মতে কহব কହୁছে গোটে নারী হস্তরে মু মরমি উলগ্ন হইতিবা তার স্তন যৌবন মু দর্শন করমি তার হস্তরে আরে মৃত্যু হইব এটা অটকা কাকে দেখাবো মোর ভাই গাদিলা মোর ভাই গুটে আজ্ঞা ওড়িশি রে হেলে কিয়ে লেখিছে কাঁদি লেখিছে কানা রাগ লয় কিছু নাই ভাই কবি সম্রাট উপেন্দ্রনগর লেখা ওড়িশি রে আছে কেন্দা सुनील भाई केंदा पेट भल लगला हां वार पूरे भाग रे केते दिन थोड़ी मोरी हां मुई तुमे तमे से सुनील भाई बोलाल के से हे हतर मुंह के देख न रे इटा मने भाषा मने हां नो संगते हिनगते हिनगति किंतु तुमे कहि पारो मने कहे हां तुमे कहले जीवा ए बाबू दोस्ता दिगर बाध्य करे আছে मुई आज न सिखमी दोस्ता दिगर जदी बाध्य আছে मुई सिखमी मुई चारि दिगरटा मुई जानिथिले ओबे नीलगिरी ओए हो पश्चिमे गोपकन्या इटा माने जने আছে कि चारि दिगर बाध्य चारि दिगरटा मुई सेटा माने जानिथिले किंतु से भाई बोलजन 10 दिगरटा मुई से बाध्यटा मुई नै जानि दिने बैग नगरे राम भगवान बुद्धि सिखैथिले हेले ई बैग में आज राम भगवान के सिखबे शिखबा 10 दिगर बाध्य তুমি কেনে হে বাধ্যটাই বয়াবো বুড়া কেনে हेलो লাগি দিবা গুড করে বুঝাবো এইটা বলি বলবো সে দিগ মান কথা পূর্ব দিগটা আছে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ খালি এই চারি দিগটা ছাড়ি গরে 10টা দিগ যেটা আছে हेलो চারি দিগটা ছাড়ি গরে 10টা দিগটা বয়াবো তারপরে যে আর 6টা দিগ যেটা রহলা এ বিলে আমার ভাই বাধ্য বজাইছিল ওতে বাধ্য তো দিনে করবো ঠিক কোলানো নাচে না গাইনি তোর কোন দিন কেতেটা বাধ্য আর 50 টাকা দেখি দিলু কিনি এ বিলে এন্তা আছে हेलो তো বাধ্য বাইলানো কইলো গনি আরে কেতে বলছে নড়িয়া না ফাটবা ঘন্টা বাধ্য জামা কেন্দা আছে দণ্ডবর ঘন্টনা দমনিনাদম প্রগটটা ঘন্টিকা ঘর ঘরিকা ঘুমুতে ঘুমরা পটকটিটা দুলদুলা বলদ মৃদঙ্গ 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 আচ্ছা 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 কেনতা আছে ঘুমোতে हेलो 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 हे बाबू हेलो हेलो ए बिले